মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক শেষে বেরিয়ে আসছেন জুনিয়র চিকিৎসকরা এবং অপেক্ষা করছিল সবাই যে বৈঠক থেকে ঠিক কি বেরিয়ে আসে। অবশেষে সেই অপেক্ষার অবসান, জুনিয়র চিকিৎসকরা তারা বেরিয়ে আসছেন হেঁটে হেঁটে। সেই ছবি আপনাদের সামনে রেখেছি। You demand justice. We demand justice. We demand justice. We demand justice. You demand justice. We demand justice. Aro jore we demand justice. Aro jore we demand justice. We demand justice. We demand justice. You demand justice. ये हुआ है, सबसे पहले हम लोग मीटिंग में गए हैं, कुछ पॉइंट सुना गया मीटिंग में, कुछ पॉइंट जो हमने रेज किया, किसी चीज़ों पे एग्रीमेंट है, बहुत चीज़ों पे डिसएग्रीमेंट भी है। आज जो डिमांड्स था उसका बहुत सारा पार्ट्स था, तो कुछ एग्रीमेंट है, कुछ डिसएग्रीमेंट है। हमने यही कहा है कि अभी আমাদের কিছু দাবি 5 দফা দাবি নিয়ে আলোচনা হয়েছে, কিছু জিনিস নিয়ে সদর্থক আলোচনা হয়েছে, কিন্তু বাকি বহু জিনিস নিয়েই বিস্তারিত বহু জিনিস নিয়ে আলোচনা হয়নি এবং যেগুলো দাবি মানার দিকে হয়নি ডিটেলস আমরা ধর্ণা মঞ্চে বলবো, এইটুকুই। की जरूरत है, उसके बिना हम लोग प्रोटेस्ट और सीजवर्क के बारे में ये क्या कहते हैं, जो जिस अथॉरिटी का डिसीजन है वहाँ से आना बेटर। मतलब खुश नहीं है आप? खुश नहीं है? डिसएग्रीमेंट हुआ, आपने बताया कुछ पॉइंट पे एग्रीमेंट है, कुछ पॉइंट पे डिसएग्रीमेंट है। अभी चलेगा 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 বুঝতেই পারছো যে জুনিয়র চিকিৎসকেরা তারা কিন্তু বাসে করে বেরিয়ে যাচ্ছেন এবং তারা যেটা বললেন যে তাদের কিন্তু এই যে 5 দফা দাবি, সেই 5 দফা দাবি শোনা হয়েছে এবং সেই 5 দফা দাবিতে কিন্তু তারা যে সদস্য আপনাদের 5 দফা দাবি কি অনেকাংশে লিক করা হয়েছে, বেশ কিছু জায়গায় ধোঁয়াশা রয়েছে। আমরা ডিটেল একটা প্রেস মিট করব।